Alors اليوم راح نديرو لا جينيتيك دي ديبلويد. قبل ما نبداو الشابيتر راح نعرفكم على كلمات راح نتلاقاو بهم حتى لا فان تاع الشابيتر. Voilà. Alors un phénotype c'est l'ensemble des caractères visibles يعني النمط الظاهري. Un génotype c'est la composition génétique d'un organisme النمط الوراثي. Homozygote, deux allèles identiques de même gène. Oui, connaissons les deux allèles identiques. Hétérozygote, deux allèles différents de même gène. Donc, هادوما صح بالك راح يبانوا لكم bizarre شويه في الديبي mais كي نبداو نمشيو في الكور راح تفهموا très bien. شوفوا pour la transmission des caractères génétiques عندنا راح تكون par deux façons. يا اما plutôt عندنا deux façons, voilà. Autosomique, hétérosomique. Wesh معناتها autosomique. معناتها lorsque ces caractères sont portés sur les chromosomes non sexuels, يعني les chromosomes تاع le corps. فهمتوا genre ماشي sexuel. Hétérosomique, chromosome sexuel. يعني هما les chromosomes sexuels, يعني راح تكون l'hérédité الوراثة liée au sexe. Par contre, l'hérédité autosomique هي تاع les chromosomes non sexuels. Voilà. شوفوا هنا دوكا في الديبي راح نبداو بالهيريديتي اوتوزوميك. عندنا le monohybridisme et le dihybridisme. واش معناتها مونو؟ معناتها واحد. دي معناتها دو. واش معناتها مونو hybridisme؟ يعني le croisement entre deux parents mais qui diffèrent par un seul caractère. راح يكون différent يعني un seul gène. Donc هنا mono يعني un seul caractère. Dihybridisme, croisement entre deux parents mais qui diffèrent par deux caractères. Deux caractères. Voilà. Donc راح نبداو le premier croisement تاعنا تاع la drosophile. قلنا دوكا نديرو لو كروازمون تاع لي دروزوفيل. اول حاجه لازم تعرفوا لي دروزوفيل دو ناتور عندهم 8 كروموزوم. pour la femelle عندها 3 paires autosomes تسمى لي كروموزوم تاع لو كور et un paire hétérosome يعني sexuel XX bien sûr. pour le mâle عنده 3 paires autosomes et un paire hétérosome اللي هو XY. alors لازم تعرفوا aussi باللي de nature les caractères تاعهم عندهم les yeux rouges, le corps gris et les ailes normales هما جايين هكذا. mais إذا صرات لهم هذا نقولوا له caractère sauvage. إذا صرات لهم une mutation نقولوا لهم aussi نقولوا لهم عندهم caractère mutant. voilà هذا واش حبيت نقول. par exemple في عض ما يكون عندهم yeux rouges يكون عندهم noir ولا voilà هذا نقولوا له caractère mutant. Alors, هنا قال لكم درنا un croisement de drosophile présentant un seul caractère. يعني les gènes اللي رايحين ندرسوهم c'est la longueur des ailes. Les gènes à étudier c'est la longueur des ailes. عندنا aile longue هذا c'est le caractère sauvage. شفناهم هنايا yeux rouges, corps gris, aile normale. Donc les ailes longues caractère sauvage. aile vestigiale caractère muté. donc احنا شوفوا la plupart يعطولكم يقولوا لكم وين راه لو كاركتير سوفاج. واذا ما عرفتوش وين راه لو كاركتير سوفاج يبان لكم في لا ديسوندونس. على بالي دوك هنا ماكمش فاهمين واش راني نقول مي اون فوا نافونسي تفهموا تري بيان. دونك هنايا لي زيل لونغ هما لو كاركتير سوفاج, لي زيل فيستيجيال هما لو كاركتير موتي. لو كوبل دالال اول حاجه لازم توجور ديروا في بالكم باللي كيفاش نكتبوا لو كوبل دالال توجور نروحوا الكاركتير موتي ياك نكتبوه. احنا شكون عندنا هنا موتي فيستيجيال دونك نكتبوا في جي. كاركتير سوفاج واش نديروا له نعاودوا نكتبوا في جي ونزيدوا لها بلس. دونك لونغ سي في جي بلس فيستيجيال سي في جي. عندنا لي بارون دروزوفيل ال لونغ drosophile L vestigiale. Alors les parents هما souche pure. واش معناتها souche pure؟ تما sont homozygotes. d'accord؟ homozygote. واش معناتها homozygote؟
c'est-à-dire les deux allèles identiques de même gène. D'accord. هنا كيفاش تعرفوا est-ce que les parents sont homozygotes ou لا قبل استناو نافونسيو. شوفوا قالوا لنا les parents عندنا les drosophiles L longue croisés مع des drosophiles L vestigiales. واش عطاو لنا في la descendance. La première génération عطاو لنا 100% drosophiles L longue. C'est-à-dire هنا واش نقدروا نجبدوا comme information. Donc drosophile L longue معناتها L longue هو le caractère sauvage dominant. Donc خرج الواحد من les parents اللي هو drosophile L longue. Donc L longue هو le caractère sauvage. حاجة deuxième واش يثبت لك باللي les parents sont homozygotes parce que la première génération خرجت لنا 100% uniforme كامل كيف كيف. هذه c'est la première loi de Mendel. F1 واش تقول لك la première loi de Mendel بلي في la première génération يخرجوا كامل 100% uniforme. D'accord. Donc هنا رانا في mono-hybridisme parce que un seul caractère se diffère. Donc هنايا les parents sont homozygotes mais la première génération la F1 واش تكون est-ce que homozygote ولا hétéro تكون hétérozygote la première génération hétéro parce que جابت les allèles تاع la maman ou تاع le papa. Voilà. قالوا لنا درنا croisement F1 fois F1 donc drosophile L longue مع drosophile L longue des drosophiles L longue. واش خرجت لنا في la deuxième génération. Donc 75% drosophile L longue et 25% drosophile L vestigiale. هنا ماشي كيما هادي هنا خرجت لنا كامل كيف كيف مي هنا نو خرجت لنا 75% drosophile L longue et 25% خرجت L vestigiale. واش رانا نماركيو باللي النسبة تاع les drosophiles L longue le caractère sauvage راهي كبيرة بارابور للنسبة تاع le caractère récessif pour le récessif. Oui, donc 25% récessif mais 75% تاع le dominant caractère dominant. هذه la deuxième loi de Mendel. D'accord. Donc هذه c'est la F2. شوفوا toujours في les exercices تاع le croisement toujours يكون كاين interprétation باش ديروا حسابكم نوريكم كيفاش ديروا l'interprétation soit le type de croisement ou le mode d'expression راح نفهمكم genre كيفاش ديروها. Donc le type de croisement اول حاجه نقولوا le type de croisement نقولوا بلي عندنا un seul caractère اللي هو la taille des ailes c'est-à-dire رانا في un mono-hybridisme. D'accord. هذا c'est le type de croisement. Mode d'expression واش نقولوا toutes les drosophiles ont des ailes longues. D'accord. Uniformité de la première génération. هنا نهضروا على les lois de Mendel. C'est la première loi de Mendel. نقولوا la première loi de Mendel est vérifiée. Le deuxième phénotype est masqué. Donc les ailes longues هنا في la première génération خرج لنا غير un seul phénotype 100% uniforme les هو les ailes longues mais le deuxième est masqué. D'accord. Donc les ailes longues représentent le caractère quoi dominant VG+, et les ailes vestigiales représentent le caractère récessif VG. Donc واش تاني تنديرو le génotype des parents. Un seul phénotype à la première génération dans chaque un seul phénotype à la première génération. Donc chaque parent a donné un seul type de gamètes. Donc كل parent met un seul type de gamètes. Les parents sont homozygotes. هذه هضرنا عليها. Mais دوكا نديرو le génotype des parents. Donc نوريلكم كيفاش. Le phénotype des parents. P1 اللي هو VG+, P2 VG. Génotype كيفاش نكتبوه. VG+ sur VG+. علاه parce que les parents قلنا homozygotes. D'accord. P2 VG sur VG. Les parents homozygotes. هذا c'est le récessif ou هذا c'est le dominant. Après les gamètes, هذا a donné
un seul type de gamète qui est VG+. Ou deuxième تانيت مد un seul type de gamète qui est VG. Fréquence gamétique هذا عنده fréquence est égale à 1 وهذا fréquence est égale à 1. Après مدرنا un croisement la première descendance le phénotype تاع la F1 c'est VG plus لقيناه, d'accord, le caractère dominant 100% uniforme. La génération تاع la F le génotype تاع la génération تاع la F1 c'est VG plus sur VG sur VG. علاه parce que hétérozygote, donc date من عند هذا le parent VG plus ومن عند l'autre parent VG, d'accord. ودايما دومينون نكتبوه من الفوق, le récessif نكتبوه من التحت. Alors la descendance F1 تمد deux types de gamètes, تمد VG plus ou تمد VG avec des fréquences gamétiques est égale à 1 sur 2 ou la 0,5, d'accord. Alors هذه 0,5 ou هذه 0,5. VG plus sur VG تاع la F1, ياك le génotype تاع F1 c'est VG plus sur VG. Donc عندنا هاد الجاميت VG plus وعندنا VG. Donc درنا croisement F1 fois F1. هذا نديروه كيف كيف. Donc pardon. Voilà. Alors كي نديرو VG plus fois VG plus واش يخرج لنا VG plus على VG plus. هذه الأولى, d'accord. Croisement deuxième VG fois VG plus واش يخرج لنا VG plus parce qu'il est toujours dominant من الفوق ou récessif من التحت على VG. VG plus fois VG, donc VG plus على VG. La dernière VG fois VG, alors VG على VG. شوفوا هنايا. Alors pour le phénotype هنا عندنا c'est VG plus نمط الظاهري, d'accord. هنا VG plus على VG شكون يغلب VG plus, donc VG plus phénotype. هنا شكون يغلب VG plus phénotype. وهنايا VG هذا الريسيسيف توجور يكون واش يكون الريسيسيف اومو زيغوت توجور هذه لازم تاخدوها, هذا برانسيب توجور هكذا. لا في الدوزيام بلوتو الحاجه الدوزيام سي لي فريكونس. هنا alors la F1 a donné deux types de gamètes. Gamète الاولى fréquence تاعها 0,5, deuxième تانيت 0,5. alors هذا كيف les gamètes تاع la F1 0,5. donc هنا alors نتوما هذه باينه, d'accord. donc احسبوا هكا 0,5 fois 0,5 شحال يعطينا 0,25 كيف 0,25 et 0,25. كي نحسبوا المجموع الكلي كامل تخرج لنا pour le caractère dominant اللي هو هذا VG+, 0,75 et pour le caractère récessif 0,25. Pour le tableau de croisement, alors هادوما c'est les fréquences gamétiques ou هادوما c'est les fréquences phénotypiques. Par conclusion, ندير لكم récapitulation من الأول كامل. alors toujours un croisement t'as des parents homozygotes يعطينا la première descendance 100% uniforme, d'accord. donc la F1 تكون 100% uniforme. un croisement t'as deux hétérozygotes un monohybridisme يعطينا 75% fréquence تاع les dominants et 25% تاع les fréquences تاع le récessif. alors دوكا راح نديرو le back cross. وشنو هذا le back cross؟ déjà le back شغل en anglais ترجع back, d'accord. définition, c'est le croisement d'un individu تاع la F1 avec l'un des deux parents. la F1 مع واحد من les parents, d'accord. راح نديرو exemple avec les individus de croisement اللي شفناهم déjà. donc croisement P1 fois la F1, donc croisement P1 مع la F1, donc le parent 1 مع la F1. نشفاو le parent 1 كان عنده le phénotype VG+, d'accord.
les parents راهم homozygotes. F1 راهي hétérozygote mais VG+, d'accord. كي نروحو نشوفو لو جينوتيب عندنا VG+ على VG+, d'accord. هذا باسكو homozygote le parent. Pour la F1 VG+ sur VG. F1 c'est hétérozygote. Qui نديرو le croisement, alors قبل ما نديرو le croisement نشوفو les fréquences. Pour le parent 1 عنده fréquence gamétique est égale à 1 parce que عنده يمد وحده un seul type de gamète, d'accord. Pour la F1 عنده deux types de gamètes شفناها, alors VG+ et VG avec des fréquences gamétiques 1 sur 2 et 1 sur 2, d'accord. نديرو هذاك le tableau de croisement. Madame le parent 1 il met un seul type de gamète, donc c'est un de gamète VG+, fréquence 1. Ou la F1 عندها VG+ et VG. كي نبداو نديرو le croisement, alors VG+ sur VG+, il me donne un VG+ sur VG+, avec un phénotype de VG+, fréquence gamétique 1 sur 2. Et le deuxième, plutôt le croisement تاع الgamète deuxième, c'est VG fois VG+. يعني VG+ على VG. Toujours le dominant يكون من الفوق et le récessif يكون من التحت. Le phénotype c'est VG+. Fréquence gamétique est égale à 1 sur 2. حنا واش مدلنا donc مدلنا le bac cross تاع 1 من واحد من les parents, donc مدلنا VG+ برك phénotype VG+. Fréquence gamétique est égale à 1. Nous allons le croisement deuxième, t'as P2 fois F1. D'accord. Donc le parent deuxième, où le phénotype, c'est VG. VG maintenant homozygote. Tma VG sur VG. Génotype tarou. La F1 c'est hétérozygote. VG+ à la VG. D'accord. Alors les fréquences gamétiques et les gamètes. VG+, fréquence gamétique 0,5. VG, fréquence gamétique 0,5. Et pour le P2, un seul type de gamète, c'est VG avec fréquence gamétique est égale à 1. D'accord. Parce que مدغير وحده. لو كان عندنا deux types de gamètes, donc وحده 0,5 والأخرى 0,5. لو كان عندنا 4 types de gamètes, alors بين 4 0,25 0,25 0,25 0,25. المهم يكون le total تاعهم 1. Alors, في le tableau de croisement, VG هنايا تاع le P2 وهنا les gamètes تاع la F1. Donc VG+ fois VG, c'est VG+ على VG, d'accord. Le phénotype c'est VG+, fréquence gamétique 1 sur 2. VG fois VG, c'est VG على VG. قلنا بلي هاي خرجت لنا phénotype تاع un récessif, c'est VG. Toujours le récessif يكون homozygote, شوفوا VG sur VG, et la fréquence est égale à 1 sur 2. Donc خرجت لنا في هذا le croisement خرج لنا 50% VG+ et 50% VG, d'accord. Donc VG+ avec des fréquences 0,5 et VG avec des fréquences 0,5. Le test cross, c'est le dernier point في الكور وهو le plus important كامل. هو الصح. شتو لو تيست كروس هو الصح كامل. راح تبداو تشوفوا حتى la fin تاع le chapitre. Alors, est réalisé entre un individu de génotype inconnu et un individu homozygote récessif. Donc راح نديرو un croisement entre un génotype inconnu ما نعرفوش et un homozygote récessif. تقولوا لي دنيا وعلاش homozygote récessif؟ علاه ما درناش dominant؟ Parce que le récessif هو le testeur, هو اللي راح نتستو به. Parce que le récessif toujours يكون homozygote et pur. تما واش يدون qu'est-ce qu'il va donner? Un seul type de gamète, d'accord. Donc هو neutre. Donc ماحش يأثر كامل. Le récessif هو neutre, هو homozygote. على بها نستعملو un croisement ما بين un homozygote et un génotype inconnu. Donc, le but de le test, déterminer le nombre de gamètes produits par l'individu de génotype inconnu. D'accord. Donc, باش برك نعرفوا شحال هذا le génotype inconnu il produisait
les gamètes. D'accord? Donc شحال يجيب لنا من gamètes. شوفوا هنايا دوكا راح نديرو ان تيست كروس. بون عندنا دو كروازمون. حنبداو بلو بروميير كروازمون. قال لك درنا individu 1 de phénotype connu. D'accord? Donc هاد l'individu نعرفوه c'est VG récessif. استعملنا هذا un individu un génotype homozygote parce que récessif VG sur VG مع واحد ما نعرفوش. واش جاب لنا في la première descendance VG plus 100% uniforme. donc واش تستنتجوا واش بدينا كاع في المونو هيبريديزم واش تعرفوا من هذا الشيء؟ مادام 100% VG plus اللي هو dominant le caractère sauvage. donc باينه واش قلنا دائما ان croisement ما بين deux individus homozygotes واش يمدلنا ou bien deux parents homozygotes يمدلنا la première descendance 100% uniforme يخرج le caractère sauvage. d'accord وتكون هدايا hétérozygote. donc هنا هذا واش نعرفوا مادام هذا VG homozygote VG sur VG هذا واش راح يكون هذا l'individu راح يكون VG plus. alors يكون VG plus على VG plus. d'accord شوفوا هذا le tableau de croisement. madame les deux parents sont homozygotes donc عندهم un seul type de gamète اللي هو VG plus تاع هذا le parent اللي ما نعرفوش عنده fréquence phénotypique est égale à 1 et pour le deuxième parent VG fréquence est égale à 1. d'accord كي صرا ما بيناتهم un croisement c'est VG plus على VG. حنا قلنا بلي la descendance راح تكون hétérozygote et la fréquence est égale à 1. pour le deuxième croisement اللي درنا هادي عفسه وحده هذا وحده اخر كامله هذا وحده وهذا وحده. donc درنا قلنا دائما c'est un croisement entre un individu homozygote مع un individu inconnu. donc هذا le récessif c'est VG على VG مع واحد ما نعرفوهش. واش قال لك جاب لنا في la première descendance 50% VG plus 50% VG. واش معناتها هنايا؟ c'est-à-dire هدايا l'individu ما راهوش homozygote bien sûr c'est VG plus. est-ce يقدر يكون يقدر وين نكتبها est-ce يقدر يكون VG plus على VG plus؟ non ما يقدرش. علاه ما يقدرش؟ باسكو ما خرجت لنا 100% يونيفورم. لو كان يكونوا في زوج اوموزيغوت تخرج لنا 100% يونيفورم. انا نسي اني نعاود لكم باش تحفظوه الكور ماشي تفهموا برك على بها نقعد نعاود. دونك هذه لا بروبوزيسيون نو. لا بروبوزيسيون دوزيام وشنو هي؟ VG plus على VG. هذه وي تخرج لنا باسكو ان هيتيرو مع ان هومو. دونك عطانا 50% dominant 50% récessif. alors واش راح يكونوا لي غاميت؟ هدايا il va donner deux types de gamètes يمد لنا وحده VG plus ووحده VG. voilà. وهذا il produit un seul type de gamète اللي هي VG avec des fréquences avec une fréquence phénotypique 1 وهدايا 0,5 les fréquences. كي نديروا لو croisement في لو طابلو تاعنا alors VG plus VG وهنا VG تاع le récessif. alors VG plus sur VG. deuxième VG sur VG. donc هذا hétérozygote وهذا un récessif homozygote. le phénotype c'est VG plus وهنا le phénotype c'est VG. les fréquences phénotypiques 0,5 هايليك 0,5 وهذه 1. mais انا واش حبيت نقول لكم باللي toujours les fréquences phénotypiques les fréquences phénotypiques est égale aux fréquences gamétiques تاع l'individu inconnu ماشي تاع الاخر تاع الدوزيام ماشي تاع le récessif toujours برك تاع inconnu. d'accord normalement قلتها لكم. alors donc تما هامليك les fréquences phénotypiques يساوي les fréquences gamétiques تاع l'individu inconnu.
هذا هو لو تيست كروس. دونك اهم حاجه فيه بور لو هنا برك لو مونو هيبريديزم سي لي فريكونس phénotypiques est égal aux fréquences gamétiques تاع l'individu testé ou bien l'individu inconnu. فوالا لحقنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا عندكم دي كيستيون ما تنساوش كونتاكتيوني في لاباج تاعي تاع انستغرام study biology with me. و بون كوراج، استناوني بور لا دوزيام فيديو. باي باي وصحة فطوركم.